sakkan chikon rumsak sowa achik repairing ona aru dingtang bijono khobana kangna mangen. Hello sakkan chikon rumsak sowa digimnade dalde anga ya maibako induction ko daure check kaina minga. Dao anching okay check kaini namo. Dao anching check kaini ata. Check ini namo yan soketo check ini anching ini de line boy baca ni na. Line dere baca ni bo karin bay baca light pa maman singjar gimna de anching dao yako kini na nao akunok gimna de anching dao kini na mo. Dawya anching wire ko check kaini na ino karin ebe meuje iko anching machine agta mangen mo badia manchon utung ko dawi ko check up anching yan test lem ni akane ikon imneria daw light chinging onde namma gen de light chingjang onde no tung aga ken mo yan daw de namma ke sa de nere yagi sa wire dong pa ya wire namja ineri konching e fuse pa namja ya fuse ya selan no tongnya kadi bajinga piston kammaha digimne di konting daw na sungna dudul na meki mesokat ken anyang bo ye pisko ye ni bo ye pis na me manchan kamjok dawde ya kammaha digimne di kodan tingde dawde direct tikna naw ga kainok digimne ye wire dung pa ye red color dung pa ko tingde iko aksot timna iron direct tik kainok mo pisun gija iko capsule tuno anching dawde direct tikken anching de iko klanan gen iko kimna ini jadi fuse tuni pa patone iko anching akot timna dawde anching de iko de ya lok to ko klanan gen mo kimna anching ya uk manjok iko daw anching tikken ya ko fuse ungija tikken anching fuse tan kamma ode ma kimna uk nama manja fuse ko kamjok mo ini ko anching direct daw tikken mo dari ko strip kat nanti strip kat zaman dia karin make it fast again jadi ini actually tak deh ini kemut kan untuk mau jangan dicoba making na something rakat man jawa ini yakin na koi no tight tungim na dia kore karin fast kat jawa lu sungi sikto ko de karbon long gen mo ina rakis tang ai ko de capture na dan sini support na ya skin wat sing de ini de skim nan sing dao tikini gen buk skul ko mo tikna gin de tamano tikat amo ini de an mai bani speaker ni ode mo yes speaker lang sen speaker ni mo pagam to no ini tikna na sing speaker ni lang ko de to tikkan speaker ni lang ko ha digimna da awan chung screw ko tik namo screw tiking ha screw tik kan chung screw tiking na anting chikai ni namo chikai nyo screw de tik manjok tau
Tusik mana jok, begini di dawan cik ini nah nama namanya mo. Dia ande wah cem dawan katanya. Cik ngam je. Niang nak cing ni boleh cine. Betul kau misal kena nak sungna. Yan daw gitu yang ha, daw ya gitu banyak ha mau gitu konten ni anak sungna gitu kau pernah me gitu kau misal ken mau. Gemuk kon misal kena sungna nama gemuk kau complete kau misal ken daw ya gitu yang cok ni pun nama macam daw de dari asan wah ini dalam video de mau nyusun kesakan pun metela. Ini de nama ken semua de channel ko subscribe kayak mana tak na gol karena be, atau like share karena gol karena be mau. Ini video ya asan wah ini dalam de. Jadi ni kita sekan tikon. Manca tel be